Dobro mi došli. Evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako treba pravilno iseći božure za vazu, najpopularniji rezani cvet. Cvetovi božura najlepše izgledaju na grmu, ali izvrsni su i kao rezano cveće za vazu. Što se tiče trajnosti, nisu svi božuri jednaki. Cvetovi običnog božura u vazi traju tek nekoliko dana, dok plemeniti božuri izdrže i do 2 nedelje. Najbolji trenutak za rezanje cvetova je kada pupoljci jasno pokazuju boju, to jest kada su otvoreni do 1/3 ili najviše do polovine. Potpuno zatvoreni cvetovi nisu prikladni za vazu jer se u vazi neće otvoriti, dok sasvim otvoreni cvetovi kraće traju. S rezanjem cveta za vazu sme se početi tek kada grm božura navrši 2 do 3 godine. Nikada nemojte rezati više od 1/3 cvetova sa jednog grma. Uvek ostavite nekoliko listova na svakom izdanku kako bi biljci ostalo dovoljno listova za ostatak sezone. Najbolje cvetove seći ujutru oštrim dezinfikovanim makazama za sečenje. Makaze za orezivanje treba da budu što oštrije da bi se izbeglo oštećenje stabljike. Tražite pupoljke božura koji su počeli da se otvaraju i koji nisu previše čvrsti na dodir. Izrežite stabljiku u nekoliko čvorova naniže, sečeći je pod uglom od 45 stepeni. Ova kosina poboljšava upijanje vode i sprečava da dno reza bude na dnu vaze. Dok sečete, obavezno vodite računa da 2 do 3 seta listova ostanu na stabljici. Bez ovih listova oni će se boriti da ponovo izniknu sledeće sezone. Kada sečete pupoljke božura, sa sobom ponesite i kantu tople vode. Makaze, kanta sa vodom i vaza moraju biti dezinfikovani vodonik peroksidom. Čim izrežete pupoljak, odmah ga ubacite u kantu sa vodom. Uklonite sve listove sa cvetova koji će biti u vazi sa vodom. U dezinfikovanu vazu sipajte hladnu vodu i stavite pupoljke u nju. Vazu sa božurima stavite na hladno mesto što dalje od direktne sunčeve svetlosti. Što duže budu na hladnijem mestu, duže će i trajati. Vodu menjajte svaka 3 dana, a u vazu sa vodom ubacite 1 bakarni novčić i 1 aspirin. Kada menjate vodu, uvek odrežite 1 do 2 cm sa krajeva stabljike. Da bi vam božuri duže trajali, možete vazu sa božurima izneti preko noći napolje na terasu ili na sto ispred kuće. Noćna hladnoća produžit će mu rok trajanja. Kada ih unesete u kuću, umotajte ih u plastičnu foliju. Zatim ih stavite u hermetički zatvorenu posudu i stavite u frižider. Božuri ovako spakovani u frižideru mogu da traju do 3 nedelje i da ih koristite po potrebi. Kada ih ovako hladne izvadite i stavite u vazu, oni će trajati 1 nedelju dana u vazi.